po yung i-review, pakasaksak nyo po. Ipipress nyo po ito parang safety. Yan. Tapos, ipipress nyo po ito. You have to press this one. But you have to do this first. Press this one to start. And this one to like a safety. You have to press this first for safety before you turn it on. The on is this button. Ganun lang. So, parang pipress nyo ng sabay. Ay, medyo matigas. Uni po, ang sakuyang puputulon na apple tree. Pinutol ko na sa iba. Electric, ano po yan? Lagadi. Nagbakal kita ta. Abo pang manu-manuhon, no? Medyo makapal siyang manu-manuhon. Nakulog man sa kamot ko na.